नवरंगपुर जिला स्तरीय गणपर्व मंडई 2024 शुक्रवार दिन बहु आडंबर सहित उद्घाटित हो उद्घाटनी कार्यक्रम में जिलापाल तथा जिला संस्कृति परिषद अध्यक्ष डॉक्टर शुभंकर महापात्र प्रथमे भंडारी घरण निकट में पूजार्चना कलापर पारंपरिक रीतिनीति मशाल प्रज्वलित कर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव मान्यवर कैबिनेट मंत्री विद्यालय और गणशिक्षा विभाग मंत्री नित्यानंद गंड सांसद राज्यसभा मुजिबुल्ला खान विधायक डाबुगा मनोहर रंधारी विधायक नवरंगपुर गौरशंकर माझी विधायक झरिका नरसिंह भोत्रा एसत जिलार विभिन्न अंचल आसुवा कलाकार स्वयं सहायक गोष्ठी महिला माने उक्त शोभायात्रा बाहरी मंडई पड़िया पहुंची शोभायात्रा मशाल समेत प्रत्येक देवीलाठी चौकी बाली विहन चांगुड़ी प्रत्येक भीम भीमाणी पारंपरिक ढेमसा साइल्ड विभिन्न पारंपरिक बाजाध्वनि तालधारा नवरंगपुर सहर मुख्य रास्ता दोलकी शांति श्रृंखला रक्षा निमंते व्यापक पुलिस व्यवस्था कर रात्रि मंडई कार्यक्रम में सांबादिक मानक जिला प्रशासन अणदेखा कर असंतोष देखा मंडई होचे नवरंगपुर जिल्लार गण महोत्सव आमे आकु निश्चय महा आडंबर रे आज 3 दिन धरी आमे एटा को पालन करूछे। आम कला आम संस्कृति लोक नृत्य आम परिचय तेणु आकु उज्जीवित करी रखिबा पाई ये मंडई उत्सव एठी अनेक आम अंचलर कलाकार माने सेमाने तांकर कला प्रदर्शन करिवे एवं निश्चय सेमाने प्रशंसित हेबे सेमाने पुरस्कृत हेबे तांको उत्साहित कराहबो सरकारक तरफरु ये कार्यक्रम केमती नियमित हबो आम कला आम संस्कृति को आमे सबुदिन बजाय केमती रखिबा ताकू सुरक्षा केमती देबा ये आम समस्तंकर दायित्व से आज मंडई महोत्सव रे मो समस्त नवरंगपुर जिलावासी एवं समस्त ओडिशावासी को मो तरफ हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। देखंतु ये निश्चय सांबादिक भाई मान को जो सम्मान देवा कथा कोठी ना कोठी टिके कमी रही ताकू आगामी दिन रे आमे निश्चय समस्ते मिसी आमे कहू ताकू केमती सुधार आसीबो आगामी दिन रे से भली भूल जेमती हबो नाई ता पई निश्चय प्रशासन को आमे भी कहू आगामी दिन रे मु आशा करूची ए भली हबो नाई जहाँ भी हो आमे समस्ते मिसिबा आम ये महोत्सव को आमे समस्ते शांति श्रृंखला भाव रे आमे पालन करिबा। आज जो आम मंडई जो 6, 7, 8 डिसेम्बर चलो और 9, 10 पल्लिश्री मेला चलो तो आज तार उद्घाटनी उत्सव रे मान्यवर कैबिनेट मंत्री योगदान देते सहित मान्यवर सांसद राज्यसभा मान्यवर विधायक नवरंगपुर मान्यवर विधायक डाबुगा मान्यवर विधायक झरिका मंत्री जोग देते आज उद्घाटन उत्सव होती आज डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम ओडिसी नृत्य ढेमसा नृत्य लावणी नृत्य आदि परफॉर्म हम तापरे जो बनाली हुता मैडम संगीत परिवेशन करेंगे शीतल पात्र मैडम कल्चरल परफॉर्मेंस हम एवं 360 रु ऊर्ध्व स्टॉल थिबा जो आम पल्लिश्री मेला से उद्घाटित होती जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओडिशा भितर ओडिशा बाहर आसुवा हस्तशिल्प कला प्रदर्शित होती आशा करूँ नवरंगपुर बाहर सब लोक ये आसिकी बहुत सुंदर भाव में जो मंडई उत्सव एवं पल्लिश्री मेला को उपभोग करेंगे जो आज सेटा जेहेतु फॉर सिक्योरिटी रीजंस सेमती डी अरेंजमेंट हेतिला तो तापई आमे जेहेतु तापरे आमे कलाकार माने वर्तमान प्रस्तुत ऑलरेडी सीटिंग अरेंजमेंट करि देलु तो आमे चेष्टा करिवु कि से जो प्रेस को पाई पर सफिशिएंट स्पेस दिया जिवो ताकि समाने तांकर फोटो उत्तोलन एवं आउ सब जिंस रे कोनोसी प्रकार इशू हबन। प्रथम समस्त को जय श्री जगन्नाथ। नवरंगपुर को आसिकी इनफैक्ट मु कहबी सदर्न ओडिशा को आसिकी सब बेले सेटा गोटे स्पेशल फीलिंग मो पाई कहीं ना मु जदि एपटे जन्म ग्रहण करिनी किंतु कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर ये सब एरिया मो मन रे गोटे स्पेशल जगह अच्छे ये सब एरियाज पाई एंड मोर सब बेले प्रयास से ही रही केमती ट्राइबल गीत आहरी आगो को जाऊ तो डेफिनेटली नवरंगपुर आसिकी बहुत खुशी लगिला एवं लोक मानकर उत्साह देखिकी एते सारा प्रथम मेसेजेस भी आसीथिला जे आपण आसीबे जदि मयरा दादा गांतु तो बहुत खुशी लगिला। प्रथम भारत का अमृत कलश जो शोटी थिला तार फॉर्मेट ही थिला जे निज कल्चर को रिप्रेजेंट करिबा बाकी ता भितरे स्पेसिफिकली मु बहुत थर कोरापुटिया गीत को चूज करी थिली तार रीजन एया थिला अगेन कहीं कि ना मोर गोटे कोठी ना कोठी मु जानिनी कोन पई गोटे कनेक्शन रही छि एपट बेल्ट सहित मु 2012 रु लगातार प्रति वर्ष जमिति हेले एपट साइड को शो करबा को आसे तो सेथि पई ओडिया एंड ओडिया भितर भी स्पेसिफिकली कोरापुटिया एंड संबलपुरी परफॉर्मेंस बहुत भल थिला एंड मु दुनिया को भी कोण रे परफॉर्म करे बट एपट साइड को आसिकी परफॉर्म करबा डेफिनेटली मो पई सब बेले स्पेशल रही छि एवं रहिथिबो एंड काहे ना एपट लोक मानकर जो इनोसेंस आउ जति कि उत्साह से माने देखांती गोटे आर्टिस्ट पई सेटा कोठी भी मिले
ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡେଇ 2024 ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମା ଭଣ୍ଡାରଗିରି ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ମଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ଆଜି ପ୍ରସେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ମା ଭଣ୍ଡାରଗିରିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏଠାର ମା ଠାକୁରାଣୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭୀମାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ଆସିଥିଲୁ। ମଣ୍ଡେଇ 2024 ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଗତି କେମିତି ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କେମିତି ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ କାରଣ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଗିଦ କରିଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି କହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡେଇର ଉତ୍ସବର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। ସେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଭୁଲକୁ ସେମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ଏ ମଣ୍ଡେଇ ମହୋତ୍ସବରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କାରଣ ମୋତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ମୋତେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍ପେଶିଆଲି କୋରାପୁଟ ଏଇପଟେ ଏରିଆଟା ମୋତେ ମାନେ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ମଣ୍ଡେଇ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ପରିବେଶ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଲୋକ ବହୁତ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସପୋର୍ଟ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦେବା କଥା ଗୀତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ୱେରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ ସେମାନେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆମ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଇଗଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଯେତିକି ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଦେବା କଥା ଆଉଟପୁଟ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବଟା ଆଜି ହେଉଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ତ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଣ୍ଡେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଜି ଯୋଉ 3 ଦିନ ମଣ୍ଡେଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯୋଉଟା ହବ 6, 7, 8 ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ମା ଭଣ୍ଡାରଗୋଳଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସେସନଟା ବାହାରି ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ମଣ୍ଡେଇକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ସବୁବେଳେ ହଉ ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାର ମେନ୍ ମୋଟିଭଟା ହଉଛି ସେଇଟା ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇନଥିଲା ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏଇଭଳିଆ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ କଥା ଉଠେଇଲେ ବା ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ନହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବର୍ଷ 14-15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ମଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଛି କେବେ ବି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟି ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟିକେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ଭୁଲ ଭାଲ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନ ନ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ହେବା କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଏ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦଉଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ଯେମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ କହିଲି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ହବନି ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଅବହେଳା ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।